देखिए दर्शकों साथियों, इसमें जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स है वो बहुत अच्छे काम करता है, मानव अधिकार के रक्षा करता है और जैसा नाम है वैसा ही काम भी है। फिर दूसरी बात क्या है कि जिन लोगों ने ये नाम खराब करने की कोशिश की है संस्था का और संस्था के ऊपर तमाम किस्म के झूठे आरोप लगाए, इल्ज़ाम लगाए, वो आए कोर्ट में, हाई कोर्ट में दिल्ली में अपील कर गया। एम आई राइट सर? और दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर चुके हैं और नोटिस जल्द ही या तो उनको पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा और उसके बाद लीगल स्टेप्स होंगे और कानूनी कार्रवाई को फेस करना पड़ेगा। यदि आप अपनी जगह सही हैं तो जो एलिगेशंस आपने लगाए हैं उसके लिए कानून का सामना कीजिए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जागरूकता के लिए कम्युनिटी में बने रहें। जी അയാൾ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകൾ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലാതിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്വക്കേറ്റായി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഫോക്കസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മളോട് ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുകയാണ്. ഈ സംഘടനയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം, ചേട്ടാ എന്താണ് ഈ സംഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തോടെയും സഹജീവ സ്നേഹത്തോടെയും പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ സംഘടനയിൽ ഞാൻ ഏകദേശം 2 കൊല്ലത്തോളമായി ഈ സംഘടനയിൽ വന്ന കാലം മുതൽ പരസ്പരം ഐക്യമില്ലായ്മയും തട്ടിപ്പും പറയുന്ന വ്യക്തി അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലാതിരുന്നിട്ട് അനിൽകുമാർ എന്ന് പോസ്റ്റുകളും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേർക്കുകയും കൂടാതെ അഡ്വൈസറി ലീഗൽ അഡ്വൈസർ മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത് വീട് കയറിയ സംഘടനയോടൊപ്പം നിന്നുള്ള ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയ അംബേദ്കറെ പോലെ ഇത്രയും ഈ ലോകം ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ നമിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നടന്ന സംഘടനയിൽ ഇതുവരെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് പോലും അല്ലാത്ത ആളെ ലീഗൽ അഡ്വൈസറായിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്ത ഈ സംഘടന ഇന്ന് സംശയത്തിന് പേരില്ല ആണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. തിരിച്ചറിയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് പലരും ഞാൻ എറണാകുളത്തേനാണ്, ഞാൻ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് എറണാകുളത്ത് ഈ അനിൽകുമാർ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പലരും അന്വേഷിക്കും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായും അതുപോലെ ആളുകളോട്ട് അന്വേഷിക്കുകയും ഞാൻ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്ത രീതിയിൽ ഈ ചെറിയ മുറിയിൽ സ്ഥലക്കച്ചവടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കും. എന്നിട്ട് കൂടി പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കൂടി എന്നെ ഭീഷണിയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ. സംഘടനയുടെ ഒരു മാത്രമല്ല ഇയാൾക്കെതിരെ സംഭവം കൂടി അനിൽകുമാർ ഇനിഷ്യൽ എന്തായിരുന്നു? അനിൽകുമാർ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സംഘടന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ 14-ാം തീയതി ഞങ്ങൾ കൂടി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇന്ന് 1-ാം പ്രതിയാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നും ഈ നാഷണൽ ഡയറക്ടറായി തുടരുന്നു? ഇതിനെതിരെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ NHRCയുടെ നാഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡയറക്ടറായിരുന്ന എന്നെ ഒരു പട്ടികാരിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, അതായത് സ്ഥലത്ത് ജില്ലാ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പലരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ
तो इन्होंने जो एलिगेशंस आपको लगाए हैं फोकस न्यूज़ पे दिखाए हैं वहाँ के लोकल एरिया में तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट नहीं, ऑल ओवर केरला में चल रहा है। ऑल ओवर केरला में ये चल रहा है। सोशल मीडिया यूट्यूब पर है। हाँ जी, सोशल मीडिया फोकस न्यूज़ हो सकता है न्यूज़ वाले को इन्होंने गलत जानकारी अपडेट कराई। बिल्कुल। न्यूज़ चैनल पे हमने हमारा कंप्लेंट, जो उनका कंप्लेंट उन्होंने दर्ज किया, लेकिन फोकस न्यूज़ वाला ने गलती है, उन्होंने हमें नहीं पूछा, एक बार भी फोन किया नहीं, आप लोग एक काम गलत किया नहीं किया, लेकिन उनका बातों पे आके उन्होंने न्यूज़ चैनल लाइव कर दिया। और क्या बातें कही है, क्या इल्ज़ाम लगाए इन्होंने, वो जो आपने बताया कि हाँ जी, जो इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया, हमने हमारा जो संस्था फ्रॉड है, ये फ्रॉड लाइन में काम कर रहा है, ये लोगों को लूट रहे। आपका क्या कहना है इस मामले में? उन्होंने तो जो कहना था करना था कर दिया है, अब आपने इसके मामले में क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या कहेंगे, कैसे सफाई देंगे? बिल्कुल, हमने केरला छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में हमारा संस्था चल रहा है, 23 राज्यों में चल रहा है, बहुत अच्छे से आगे चल रहा है, जो अनेक केसेस हम सॉल्व कर रहे हैं। लोगों को पता है हमारा संस्था फ्रॉड नहीं है। हमारा मकसद सही है, ये फ्रॉड बोला इन लोगों को, हमारा जुडिशल दिल्ली है, संस्था का जुडिशल दिल्ली है, दिल्ली में हाई कोर्ट में केस करा के इनको दिल्ली में बुला के इसको केस साथ में इसको सजा मिला तो सजा दिलवाने के हम बिल्कुल। पूरी टीम पर इल्ज़ाम लगाए या सिर्फ जैकब जी पर, यानी शाह जी जैकब पर इल्ज़ाम लगाए? एक मेरा ऊपर भी लगाया, पूरा हमारा संस्था के ऊपर भी लगाया। ओके, दिल्ली से जो टीम आपके काम कर रही है, कितने राज्यों में आपकी टीम काम कर रही है? 23 राज्यों में काम कर रहे हैं। 23 स्टेट्स में नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स काम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स राष्ट्रीय मानवाधिकार सेना के रूप में 23 राज्यों में सक्रिय है। सर, टोटल अब तक कितने केस आ चुके हैं, कितने केस सॉल्व कर चुके हैं और रिजल्ट क्या रहे हैं आपके फेवर में? हमारे पास 1000 केस आ चुके हैं, इसमें से 800 केस हम सॉल्व कर चुके हैं। कितना टाइम हो गया सर संस्था को? संस्था 3 साल में 3 साल में 1000 केस में से आप 800 केस सॉल्व कर चुके हैं और बाकी 200 अभी कहीं पेंडिंग है, कोर्ट में भी है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है सर आपको पूरा? बिल्कुल, गवर्नमेंट सपोर्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट सपोर्ट है। आपकी संस्था ऑलरेडी बिल्कुल बेस्ट है, नीति आयोग में रजिस्टर्ड है, आईटी राजस्थान में जो पूरा रजिस्टर्ड है। देखिए साथियों, आपको बताने जा रहा हूँ कि ये न्यूज़ फोकस न्यूज़ की क्लिप दिखाने जा रहे हैं आपको, किस तरीके से मेंशन की गई। यही है फोकस न्यूज़ का उन्होंने ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കോർപ്സ് എന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ പേര് ഒരാൾ നടത്തിയ തട്ടിപ്പാണ് ഇന്ന് ഫോക്കസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്തായാലും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കാനായി ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട്. संजय पीवी का क्या है सर, बताइए। संजय पीवी जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी था, उनका एक अपना मच्छी मार्केट था, लोग मच्छी मार्केट से बहुत परेशान था, उनका लाइसेंस नहीं था। जो संजय पीवी ने जो ह्यूमन राइट्स का बोर्ड उनके घर में लगा के, ह्यूमन राइट्स का बोर्ड उनके घर में लगा के, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये घर में लगाया हुआ उन्होंने घर में। संजय पीवी ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स को पर्सनली यूज़ किया है, अपने घर पर लगाया है। इसके माध्यम से वो बोर्ड के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा नहीं तो अभी वो प्रचार कर रहे थे आपकी कंपनी का, आपकी संस्था का? यही है, ये बोर्ड लगाने की हमारा अनुमति नहीं है, इनको अनुमति नहीं है। जी, ये बोर्ड अपना घर में लगा के मैं नेशनल जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ,
जो सरकार का वो जो केरला स्टेट सरकार की ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, जो ऊपर तक नीचे जो भी सरकारी ऑफिसर को ये बोर्ड लगाकर तंग कर रहा था। हेल्थ इंस्पेक्टर हमारे पास फोन किया, हमने उनका जो जांच किया, ये सही है नहीं ये गलत है, हमको पूरा साबित मिल गया ये सही है। हमने संध्या बीवी को बात कर दिया, इसको हमने बात जब भी उन्होंने किया तब उनके एगेंस्ट में आने शुरू कर दिया। मैंने यही बोला, हमारा नेशनल डायरेक्टर अनिल कुमार बीजी जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, ओके। जो ये रंडियाबाजी है, दारूबाजी, ये सब एगेंस्ट लगाया हुआ। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कानूनी कार्रवाई इसके लिए स्टेप्स लिया? जो कानूनी कार्रवाई होगा दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में इनका केस फाइल करके इनको कहाँ तक इनको शिक्षा मिल जाएगा उधर तक दिलवाने के लिए हम कोशिश हैं। ये इनका संध्या बीवी अनिल के इनका पीछे जो केरला से स्टेट की डायरेक्टर सवाल जोसफ, एक जिद से संतोष, कई अन्य लोग इनके साथ में। ओके, इंस्क्रिप्शन में बिल्कुल ये लोग सारे मिलकर इनको दिल्ली में बुलाएगा, दिल्ली जो हाई कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा बाई लॉ। इसका आगे हम जाएगा। आप अपनी सफाई में अपने दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? जो आप अपना हमारा जो पूरा परिवार, हमारा एक परिवार है, नेशनल ह्यूमन राइट्स को एक परिवार है। ये परिवार में जो भी लोग हैं, हम कितने तक विश्वास उनको दोनों तक विश्वास हम दिलवाए। किस किस तरह के केस सॉल्व करती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स? नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स हम तो जो सारा केस सोल्व करते हैं, लेकिन जो भी केस हमारा जो राइटिंग में मिलेगा तब हम केस ले लें। जो भी केस मतलब पुलिस वाले से न्याय नहीं मिलते, हमारे पास लोग उनको न्याय नहीं दिलवाना हमारा काम है। प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। मैं आगे बात करूंगा इनसे कि इनके ऊपर जो तमाम किस्म के एलिगेशन लगाए हैं वो झूठे, इन्होंने हाईकोर्ट में अपील कर दी है, लीगल नोटिस विपक्ष को भिजवा दिया है। संध्या पीवी को आपने रिजेक्ट कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त करने का बेसिक रीज़न क्या था? वो बोर्ड लगाया था उन्होंने अपने घर पे, बोर्ड लगाया, आप तो अभी कुछ पहले ये भी बता रहे थे कि कुछ पुलिस वाले भी इनसे मिले हुए हैं संध्या पीवी से। पुलिस वाले जो उनको केस लेके जाते, थाने में जाते, ये दमका से पुलिस वाले जी, मैं ह्यूमन राइट्स से मेरा केस नहीं लेगा, मैं आगे ऊपर तक जाएगा। देखिए बता दें साथियों आपको कि सर ने कहा है कि ह्यूमन राइट्स का मेंबर होने की वजह से उन लोगों को किसी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल क्या है कि कानून सबके लिए बराबर है। यदि एक पुलिस अधिकारी भी अपराध करता है तो कानून उसके लिए भी उतना ही काम करेगा जितना कि एक लोकल पर्सन के लिए, एक गरीब आदमी के लिए, एक बेबस आदमी के लिए काम करता है। कानून सबके लिए यही बराबर है। कानून में कोई पद काम मायने नहीं रखता, कोई प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती। कानून में सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है कि अपराध मत करो, कानून मत तोड़ो, जीने का सभी को बराबरी का अधिकार है। Am I right, sir? मानव अधिकार को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मानव अधिकार का डेफिनेशन लोकल पर्सन के लिए। जो लोगों को पास जो मतलब हमारे पास एक अधिकार है, जो अधिकार का जो बात उसका अधिकार छीनने के हम अधिकार हमारा पास होना चाहिए। कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़प सकता, कोई किसी के परिवार में दखल नहीं दे सकता, कोई किसी को नाजायज नहीं सता सकता। मानवाधिकार की रक्षा करना इस संस्था का मूल कर्तव्य है। पिछले कई वर्षों से काम कर रही है इस पे कि जिन लोगों को यहाँ से रिजेक्ट कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, मुसलमान किस्म के इल्ज़ाम लगा दिए इनके ऊपर और एक फोकस न्यूज़ मीडिया में इन्होंने दिखा दिया है, जबकि न्यूज़ मीडिया का इसमें मैं समझता हूँ कोई दोष नहीं, उसको जैसी जानकारी दी गई वैसा उसने दिखाया। हमें राइट सर, फोकस न्यूज़ पे आप न्यूज़ अपडेट कर सकते हैं।
जी എല്ലാ വേഗം ഡൽഹി കോടതി എത്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको मलयालम में बताएंगे कि टोटल मैटर क्या है जी क्योंकि 341 फिल्म का केस है എനിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട ദുരരോഗങ്ങൾ എന്റെ हाँ സമയത്ത് श्योर കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പേര് ഷാജി ജേക്കബ്, നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കോർപ്പിലെ ചെയർമാനാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിധിതമായ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ അതുകൊണ്ട് മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ വരാനുണ്ടായ കാരണം ഞാൻ തയ്യാറായത് കേരളത്തിൽ ഫോക്കസ് ന്യൂസ് ലൈവിൽ സന്ധ്യ പി വി അനീക്കയും വരാനുണ്ടായതാണ്. അതിൻ്റെ ശരിയെന്ത് തെറ്റെന്ത് അത് ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കടമ ഞങ്ങളുടെയാണ്. അതിനാലാണ് നാഷണൽ ചെയർമാൻ ഞാനും നാഷണൽ ട്രഷറർ അനിൽ മാത്യുവും അനിൽ കെ മാത്യുവും മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ വരാനുണ്ടായ കാരണം. ആദ്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സന്ധ്യ പി വിയും അനീക്കയും ഫോക്കസ് ന്യൂസ് ലൈവിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ അനാവശ്യമായ ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കോർപ്സ് എന്ന സംഘടന വ്യാജമാണ്, അത് തട്ടിപ്പാണ്, അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കള്ളും പെണ്ണുപിടുത്തവുമാണ് എന്നാണ് സന്ധ്യ പി വി പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ സന്ധ്യയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സന്ധ്യ തട്ടിക്കൂട്ടി നടത്തുന്ന മീൻ മാർക്കറ്റ്, അതിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ? അതിന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടോ? സർക്കാരിനെ കബളിപ്പിച്ച് അവിടെ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭയപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ശല്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് മത്സ്യ മാർക്കറ്റ്. അതിനെതിരെ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കോർപ്സ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലം കോർപ്പറേഷന് പലതവണ ഞങ്ങൾ കത്തുകൾ അയക്കുകയും അവിടുത്തെ പരിസരവാസികളുടെ പരാതികളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. ഈ അവിടുത്തെ പരിസരവാസികളുടെ പരാതികൾ ഞങ്ങളുടെ വന്ന് തരികയും ഞങ്ങളത് തിരുവല്ലം കോർപ്പറേഷനും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കത്തയക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടും അതിന് യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സന്ധ്യയാണ് ഇന്ന് ഫോക്കസ് ന്യൂസ് ലൈവിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഷാജി ജേക്കബ്, അതായത് ഷാജി പൂവത്തൂര് തട്ടിപ്പാണ്, കള്ളത്തരമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അനിൽകുമാർ പി ടി ഞങ്ങളുടെ നാഷണൽ ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം LLB ആണ്, LLB പഠിച്ചതാണ്, ബിരുദം സമ്പാദിച്ചതാണ്. സന്ധ്യ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം 10ാം ക്ലാസ് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ്. സന്ധ്യയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ അറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡയറക്ടർ അനീക്കയാണ് സന്ധ്യയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭവിഷ്യവിത്ത് അനീക്കയും സന്ധ്യ പി വിയും അറിയത്തില്ല, പിന്നീട് അതിൻ്റെ അറിയത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സന്ധ്യ പി വിക്കും അനീക്കയും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റിലെ മുൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന സവാൻ ജോസഫ്, അതുപോലെ തന്നെ ജിതിത്ത്, സന്തോഷ് കുമാർ, ഇവരാണ്. ഇവരെ എല്ലാം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പരാതികൾ ഇന്ന് അവിടെ തിരുവല്ലം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്, ചങ്ങനാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് SIയും മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യാതൊരുവിധ പരിഗണനയും ലഭിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ കേസ് തള്ളുവാനാണ് അവിടെ നോക്കിയത്. കാരണം ഫോക്കസ് ന്യൂസ് വഴി അവർക്ക് കൈക്കൂലി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ സർക്കാരിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട DGPക്കും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ഇവിടെ ആഞ്ഞടിക്കും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇനിയും ഇവരെ വെച്ചിരുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീകളെ സന്ധ്യ ബേബിയും അനീക്കയും വളരെ ഇതായി ദ്യോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ അനീക്കം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഡയറക്ടർ പദവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡയറക്ടർ പദവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം പൈസ മേടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തെളിവ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ, അതായത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കോർപ്സ് എന്ന സംഘടനയിൽ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തരം തരംതാണ ഒരു പരിപാടി കാണിച്ചത് വളരെ തെറ്റായിപ്പോയി. അതിന് മറുപടി നിങ്ങൾ തരണം തീർച്ചയായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മറുപടി ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കും. യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ. അനീകം, സന്ധ്യ ബേബി ഇവർ രണ്ടുപേരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ശക്തമായി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ എവിടെ വരെ പോകേണ്ടി വന്നാലും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ പോകും, യാതൊരു സംശയമില്ല. നാഷണൽ ഡയറക്ടർ അനിൽകുമാർ പിറ്റിയെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവരെ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും. ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതിനെ കേസ് ഇവിടെ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 5 പേർ 6 പേരടങ്ങുന്ന അവരുടെ കേസാണ്. താമസിയാതെ അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് അതിൻ്റെ പേപ്പറുകളെല്ലാം പോകുന്നതാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നാഷണൽ ട്രഷറർ അനീക്കയുമാണ്. അനിൽകുമാർ अनिल माथुर। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आज आप रूबरू हो रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स राष्ट्रीय मानव अधिकार सेना के संस्थापक चीफ चेयरमैन शाहजी जैकब जी से। इनका नाम ही है, इनके नाम में डबल टाइम पे जी लग रहा है। एक बार मेरी तरफ से सम्मानित किया गया, दूसरी बार शाहजी नाम है ही इनका ऑलरेडी, शाहजी जैकब जी। क्या जानकारी देना चाह रहे हैं आप? आज हमने ये न्यूज़ चैनल के सामने आने के माध्यम से आने के एक विचार रखा हूँ। जो केरला स्टेट में हमारे अगेंस्ट में कई वीडियो चल रहे, उनके अगेंस्ट में हम लोग आज मीडिया के सामने आया हूँ जी। क्या मैटर ऐसा हुआ कि आपके अगेंस्ट में उन्होंने एक न्यूज़ चलाई, इसका बेसिक रीज़न क्या है, बता सकते हैं? जो रीज़न ये है, ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स से कई लोगों को हमने वार कर दिया। ओके। जो ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स मिसयूज़ करने की शुरुआत किया, तब हमने उनको वार किया। वो लोग मिलके हमारे अगेंस्ट में आ गया। अगेंस्ट में आने के बाद उन्होंने फोकस न्यूज़ है, केरला का एक लोकल चैनल है फोकस न्यूज़ है, उसका जो रिपोर्टर धनिया, उनसे मिलकर धनिया और हमारा जो अगेंस्ट वालों को मिलकर के एक लाइव प्रोग्राम उन्होंने शुरुआत किया, जो पिछले 2 दिन पहले। जो हमारा अगेंस्ट में यही उन्होंने चैनल पे आके यही बोल रहे, ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स में लोग जो चेयरमैन शाहजी जैकब, नेशनल डायरेक्टर अनिल कुमार पीटी, ये दोनों मिल करके पैसा लूट रहे। जो हमारा ऑफिस दिल्ली में दारूबाजी, लड़कीबाजी सब चल रहे हैं, ऐसा आप पे इल्ज़ाम लगाया है विरोधी लोगों ने, जो आपकी संस्था से आपने निकाल दिए थे, बर्खास्त कर दिए। कितने टाइम पहले निकाला था, कितने आदमी और कितनी महिलाएं? जो संध्या बीवी है, जो केरला की, जो पहले त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर था, उसके बाद हमने उसको जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया था, 1.5 साल पहले उनको बात किया था जी। उसका साथ में हनी कैम, जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, जो दोनों मिलके हमारा खिलाफ करने के लिए शुरुआत कर रहे केरला में। उन्होंने आगे रखे जो केरला से ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स खत्म करो। क्यों करना चाह रहे? जो अगर हम नहीं हो तो इनका संस्था भी होना नहीं चाहिए। ओके। हेलो फ्रेंड्स,
नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स ने आज एक केस सॉल्व किया है। और ये जो लड़का पिंक शर्ट में आपको सामने दिखाई दे रहा है, येलो शर्ट में ये शादी सर हैं,